जय जगन्नाथ पिला माने वेलकम टू हिमांशु एजुकेशन पिला माने पूर्व आम क्लास 8 पिला मानकर जो नुआ बही आसी जिज्ञासा तार प्रथम चैप्टर आ द्वितीय चैप्टर आलोचना कर सारी पिला माने तार थर्ड चैप्टर द्वितीय अध्याय स्वास्थ्य ही संपद तार आम प्रश्नोत्तर आलोचना करवा। चलो पिला माने डेरी करवानी स्टार्ट करवा। देख विषयटी पिला माने आलोचना करने पूर्व किसी इंपोर्टाट पॉइंट्स तुमको मु आलोचना भिडियो करी। देख फास्ट इंपोर्टाट पॉइंट तुम कौन ना तुम्हें किपर सुस्थ रहा कि सुस्थ रहा पिला माने कौन ना सुषम खाद्य खाइब, नियमित व्यवहार व्यायाम कर, निजक परिष्कार रख आउ परिच्छन्नता बजाय रख, प्रतिदिन किसी आराम कर आउ ध्यान करने समय बाहर कर। एड़ा सब पिला माने रखिले तुम कौन कर ना स्वास्थ्यर जत्न नहीं पार। आउ कौन करिवो नहीं ना मोबाइल फोन किंबा ऑनलाइन अन्य डिजिटल पर्दार अधिक समय बितेबनी, प्रतिदिन फास्ट फूड कि जंक फूड खाइबनी, बहुत डेरी रे शोइबा किंबा पर्याप्त निद न होबा है कि अधिक डेरी शोइबनी, आउ खाद्य छाड़ा विशेषकर सकाळ जलखिया न खाइबा सेटा आम स्वास्थ्य को कौन करता है हानि करता है कि एड़ा प्रति पिला माने तुम्हें ध्यान दब। तो पिला माने पेज 32 और 33 रे किछि तुमर रोग अच्छी तार कारक आउ लक्षण मध्य अच्छी पिला माने सेटा इंपोर्टेंट तुम्हें याकू भल भाव पढ़व है कि मुझे तुमको पढ़ दूची। साधारण ठंडा ज्वर जोड़ा कि भूताणु कारक, संक्रमण स्थान श्वासनली, लक्षण कौन हुए नाक बंद हो पानी बोइब, गला व्यथा हम, ज्वर काश हम, प्रतिषेधक कौन कर ना नियमित हाथ धोइब, व्यक्तिगत सामग्री है आईन प्रदान करवा यू आदान प्रदान करवा न करवा, मुह नाक को घोड़ाई रखा यू कले तुम्हें यादू मुक्ति पाइपर। से मैंने हाड़फुटी, मिलमिला, जख्मा, हेपाटाइटिस ए, हईजा, आंतरिक ज्वर, गोल कृमि रोग है कि ये सब इंपोर्टाट अच्छे पिला माने एड़ा परीक्षा निश्चित आसो है कि एड़ा तुम्हें कौन कर ना पढ़व ता सहित तुम्हें नोट खातार नोट कर। मलेरिया और डेंगू ज्वर पिला माने एटार तुम्हें नोट कर। तेबे आउ कि तुमको संक्रामक रोग रू नवापाई किसी सतर्क सूचना तुमको देती एटा पिला मन रख। निजको एवं आमर आखपाख को सफा रखा, प्रतिदिन मौलिक परिष्कार परिच्छन्नता अभ्यास करवा, रोग जीवाणु मानक दूर करने साबुन पानी हाथ धोइबा, काशिबा छिंकिबा समय आमर मुह नाक घोड़ाई देबा, भीड़ स्थान में मास्क पिंधि सुरक्षित रहिबा, तौलिया रुमाल भली व्यक्तिगत जिनसगुड़ी अन्य क्या व्यवहार कर देवा नहीं, आमर घर और खाद्य पानी को परिष्कार रखा, आम असुस्थ समय घरे रहिबा, विश्राम नेबा द्वारा आम शरीर सुस्थ रहिबा सह अन्य मानक रोग व्यापा को दिए नहीं। बुझल ना संक्रामक रोग रू ये सब तर कौन इंपोर्टाट पॉइंट गुड़ा तुम्हें मन रखिबो। तापर पिला माने आंटीबायोटिक प्रति बैक्टेरिया किपरि प्रतिरोध हुए ना किछि अणुजीव आंटीबायोटिक प्रति प्रतिरोध विकसित करती। जितेबाला आंटीबायोटिक रोग सृष्टिकारी बीजाणु मारिदे से शरीर को संक्रमण रक्षा कर भल बीजाणु को मार दे था है कि आंटीबायोटिक को डॉक्टर को न देखिकी खाइब नहीं। शरीर आंटीबायोटिक प्रतिरोध बीजाणु वृद्धि करता, किछि बीजाणु अन्य बीजाणु आंटीबायोटिक प्रतिरोध स्थानांतर करती जहाँ अधिक समस्या सृष्टि करता। बुझाला पिला माने एबे पिला माने जीवा आमे कौन ना तुम्हें अभ्यास करवा। चलो अभ्यास करवा। पिला माने 1 नंबर कही निम्न छवि गुड़ी को देखाई रोग गुड़ी को संक्रामक किंबा अणसंक्रामक भाव श्रेणीभुक्त कर। पिला माने फास्ट अच्छी ठंडा फ्लू वाला संक्रामक रोग, टाइफॉइड पिला माने संक्रामक, मधुमेहटा पिला अणसंक्रामक एटा क्या कतरू व्यापे ना एटा जेनेटिक रोगटा, श्वास रोग अणसंक्रामक, मिलमिला है संक्रामक रोग पिला माने लिखिबो। तापर रोग गुड़ी को व्यापक भाव में संक्रामक और अणसंक्रामक रोगर विभक्ति कर तले विकल्प गुड़ी को अणसंक्रामक रोग चिन्हट कर। पिला माने या कौन हम तुम श्वास रोगटा अणसंक्रामक, मधुमेहटा पिला माने अणसंक्रामक, तुम डी ऑप्शनटा ठीक हम। तापर कहला कि तुम विद्यालय फ्लूर प्रकोप चलती, अनेक सहपाठी अनुपस्थित अच्छा से किछि पिला काशिबा छिंकिबा सह विद्यालय को आसुछंती। तेबे आई पॉइंट कहला अधिक व्यापा को रोकिया विद्यालय को तुरंत कौन पदक्षेप नेওয়া उचित ना असुस्थ शिक्षार्थी मानक विद्यालय न आसी किछि दिन घरे रहिबा को परामर्श देबा, मास्क व्यवहार बाध्यतामूलक करवा। सेकेंड पॉइंट कहला जदि तुम्हें पाखरे बस्तुआ सहपाठी ठंडा ज्वर लक्षण देखा दिए तेबे तुम्हें किपरि भद्र विचारशील भाव में प्रतिक्रिया प्रदर्शन कर ना सहपाठी को नम्र भाव में मास्क पिंधा किंबा रुमाल व्यवहार करने परामर्श देवा, संक्रमित सहपाठी को सांत्वना दे डाक्तर को परामर्श करने को कहुव। एसत संपूर्ण आरोग्य होगा पर्यंत
ଘରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ କୁହାଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପୁନର୍ବାର ରୋଗ ବ୍ୟାପିବାର ହ୍ରାସ ପାଇବ। ହେଲା, ତୁମେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ କିପରି ନିଜକୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ସଂକ୍ରମିତ ହେବାକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ? ନା ଆମେ ଆମ ନିଜର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ହାତ ଧୋଇବା, ଲୋକ ଗହଳିକୁ ନ ଯିବା ଓ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ତାପରେ 4 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ କହିଛି ତୁମ ପରିବାର ମ୍ୟାଲେରିଆ ବ୍ୟାପିଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ସହରକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି କି? ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟରେ ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ, ଯାତ୍ରା ସମୟରେ, ଯାତ୍ରା ପରେ ତୁମେ କ'ଣ ସତର୍କ ଅବଲମ୍ବନ କରିବ? ନା ଯାତ୍ରା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରି ଔଷଧ ନେବା ସହ ମଶା ପ୍ରତିରୋଧକ ମଶାରୀ ଇତ୍ୟାଦି ସାଥିରେ ନେବାକୁ ଭୁଲିବୁ ନାହିଁ। ଆମର ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ମଶା ପ୍ରତିରୋଧକ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଫୁଲ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଫୁଲ୍ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିବା ସହ ମଶାରୀ ଟାଣି ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାତ୍ରାରୁ ଫେରିବା ପରେ ରୋଗର କିଛି ଲକ୍ଷଣ ଯେପରି ଜ୍ୱର ଇତ୍ୟାଦି ହେଲେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ତାପରେ ଡବଲ ନମ୍ବର କହିଲା ତୁମେ ତୁମର ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ମଶାରୀ ଓ ମଶା ପ୍ରତିରୋଧକ ଗୁରୁତ୍ୱ କିପରି ବୁଝାଇ ପାରିବ? ନା ନିଜ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ମଶା କାମୁଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜ୍ୱର ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ବେଳେବେଳେ ସାଂଘାତିକ ହୋଇ ରୋଗୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ମଶା କାମୁଡ଼ିବାରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମଶା ପ୍ରତିଷେଧକ ସହ ମଶାରୀ ଟାଣିବା ଉଚିତ। ହେଲା କି? ଥାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟ କହିଛି ଯଦି ଯାତ୍ରୀମାନେ ଏପରି ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି ତେବେ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ନା ଯଦି କୌଣସି ଯାତ୍ରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରାମର୍ଶକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିବେ ସେମାନେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗରେ ପଡ଼ିବେ। ରୋଗର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଲେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ହେଲା କି? ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ। 5 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ କହିଛି ତୁମ ଦାଦା ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଧୂମ୍ରପାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଏହା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଧୂମ୍ରପାନ ଶରୀରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଭାବରେ କ୍ଷତି କରୁଛି, ପହଞ୍ଚାଇବା ସହ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପକାଇଥାଏ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କହିଲା କଠୋର ନ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ନା ଦାଦା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଯତ୍ନଶୀଳ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହ ନିଶା ସେବନ ଉପରେ କଥା ହେବାକୁ ଚାହେଁ। ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ଯେ ନିଶା ସେବନ ସାଂଘାତିକ ଭାବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟହାନି ଯେପରିକି ହୃଦ୍ଘାତ, ଫୁସ୍ଫୁସ୍ କର୍କଟ ରୋଗ ଘଟାଇଥାଏ। ନିଶା ସେବନ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ତଥା ଗୁଣବତ୍ତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବେ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉ, ଦୟାକରି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବ ଏଇ କଥା କହିକି ଆଉ କ'ଣ? ଡବଲ ପଏଣ୍ଟ କହିଛି ଯଦି ତୁମର ବନ୍ଧୁ ଏକ ଭୋଜିରେ ତୁମକୁ ସିଗାରେଟ୍ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ନା କହିବି। ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟହାନି କିପରି ଘଟେ ସେ ବିଷୟରେ ବନ୍ଧୁକୁ ବୁଝାଇବି। ଥାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟ କହିଲା ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏପରି କ୍ଷତିକାରକ ଅଭ୍ୟାସରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ? ନା ନିୟମିତ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରି, ନିଶା ସେବନ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟହାନି ଉପରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରି ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ନିଶା ସେବନରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ପିଲାମାନେ? 6 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ କହିଛି ସରସ୍ୱତୀ ତାର ସାଙ୍ଗ ବନିତା କହୁଛି ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଯେକୌଣସି ସଂକ୍ରମଣ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରେ। ତେଣୁ ଆମକୁ ରୋଗ ଭଲ ହେବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତେବେ ସରସ୍ୱତୀ ତାର ବକ୍ତବ୍ୟ ଭୁଲ ଅଛି ବୋଲି ବୁଝିବା ପାଇଁ ବନିତା ତାକୁ କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ? ସରସ୍ୱତୀ ଉକ୍ତି ଭୁଲ କାହିଁକି? ନା ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ କେବଳ ବୀଜାଣୁ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ରୋଗ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, କିନ୍ତୁ ଫ୍ଲୁ ଓ ସାଧାରଣ ଥଣ୍ଡା ଭଳି ଭୂତାଣୁଜନିତ ରୋଗ ନିରାକରଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବନିତା ସରସ୍ୱତୀକୁ ପଚାରିପାରେ ଭୂତାଣୁଜନିତ ରୋଗ, ଫ୍ଲୁ, ମିଳିମିଳା ରୋଗ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ, ତୁମେ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲ କି? ହେଲା, ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ସେ ପଚାରିପାରେ। 7 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ କହିଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ସାରଣୀ ଏକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହସ୍ପିଟାଲ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିବା ଡେଙ୍ଗୁ ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ସବୁ ଦିଆଯାଇଛି। ହେଲା ପିଲାମାନେ ତୁମେ ମନରୁ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ଆଉ ଗ୍ରାଫ୍ ଖାତାରେ ତୁମେ ଏଟାକୁ କରିପାରିବ। କହିଲା କେଉଁ 3 ମାସରେ ଡେଙ୍ଗୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାପିଛନ୍ତି? କହିଲା ନା ଜୁଲାଇ, ଅଗଷ୍ଟ, ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ। ହେଲା କି? କେଉଁ ମାସରେ ସେଟା କମ୍? ନା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ। କେଉଁ ମାସଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶଗତ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି? ନା ଜୁଲାଇ, ଅଗଷ୍ଟ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। କାରଣ କ'ଣ? ଏହି ଋତୁରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ? ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସିଥାଏ। ବର୍ଷା ଆଗମନରେ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗ ବଢ଼ିବାର ଅଧିକ କାରଣ ଅଟେ। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ପରିବେଶଗତ କାରଣ ସ୍ୱରୂପ ଘର ଚାରିପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ଖାଲି ଜାଗାରେ ପାଣି ଜମି ରହିଥାଏ। ଜମି ରହିଥିବା ପାଣି ମଶାମାନଙ୍କର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଡେଙ୍ଗୁ ଭଳି ରୋଗଗୁଡ଼ିକ ମଶା ମାଧ୍ୟମରେ ସୁସ୍ଥ ମଣିଷ ଶରୀରକୁ ବ୍ୟାପିଥାଏ, ତେଣୁ ମଶା ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରୁ ଡେଙ୍ଗୁର ରୋଗୀମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ପିଲାମାନେ? ତାକୁ କିଛି ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗର ପ୍ରସାରକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଷ୍ଠୀ କିମ୍ବା ସରକାର ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଋତୁ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ପ୍ରତିରୋଧକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ପାରିବ ତୁମେ ପରାମର୍ଶ ଦିଅ। ରୋଗ ନିବାରଣ ପାଇଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ସରକାର ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ
पारिबे यथा बहुत दिन स्थिर जल को व्यवहार करी अन्यत्र फोपाड़ी पारिबा मशारी टांगी शोया पई परामर्श देबा एही वर्षा ऋतु रे नियमित कीटनाशक औषध छिंचन करिबा एही सब द्वारा आमे प्रतिरोध करि परिबा। 8 नंबर कहला कल्पना कर जे तुम एक विद्यालय स्वास्थ्य अभियान दायित्व अच्छ संक्रामक अणसंक्रामक रोग ह्रास करिया पई तुम केउ केउ सब मुख्य वार्ता सब व्यवहार करिवो ना कोन ना विद्यालय स्वास्थ्य अभियान निमंते वार्ता कोन नियमित हाथ धोइबो स्वास्थ्यकर खाद्य खाइबा प्रतिदिन व्यायाम करिबा प्रतिषेधकमूलक टीका नेबा एवं निशा सेवन दूरे रहिबा गुरुत्वपूर्ण वार्ता दिया जाई पारिबो। बुझा पड़ला पिला माने। 9 नंबर कही थंडा काश कि फ्लू भली भूताणु संक्रमण पर आम आंटीबायोटिक नेबा उचित नुह बोली सुपारिश कराई। तुम्हें यह सुपारिश संभाव्य कारण सहित कहीपर कि ना यह स्थिरीकृत जे भूताणु जनित रोग यथा थंडा काश फ्लू विरुद्ध में आम आंटीबायोटिक सेवन करें ना कारण आंटीबायोटिक थंडा काश फ्लू भली रोग सृष्टि करता भूताणु उपरे यह कार्यकारी हो न था। 10 नंबर कहला यदि संक्रमित व्यक्ति मल द्वारा पानीय जल दूषित हुए तेज निम्नत क्यों रोग व्यापार संभावना अच्छी हेपाटाइटिस ए ना जख्मा ना हईजा ना पोलियो ना हाड़पुटी। पे संक्रमित रोगी देहरु निर्गत वर्ज्यवस्तु द्वारा दूषित होता जल को पानी रूपे ग्रहण कले हेपाटाइटिस ए हईजा और पोलियो आउ जख्मा हाड़पुटी द्वारा एटा वायु द्वारा व्यापी था है कि जल द्वारा तुम कौन व्यापीब ना हेपाटाइटिस ए आ हईजा आ पोलियो। बुझा पड़ला। तेज 11 नंबर कहला जिते बड़े आम शरीर प्रथम थर पर एक रोगकारक अणुजीव सम्मुखीन हुए सेते बेले रोगर प्रतिरोधक प्रतिक्रिया साधारणतः कम थाए किंतु पुनर्बार से रोग जीवाणु संस्पर्श आसिले शरीर रोग प्रतिरोधक प्रतिक्रिया बहुत अधिक होता है। यहाँ कहीं होता है लिखापी कही पे मैंने तुम्हें लिख कौन आम शरीर जिते बड़े प्रथम थर पर रोगकारक अणुजीव सम्मुखीन हुए आम रोग प्रतिरोधक शक्ति कौन होता है किसी समय नहीं था बाह्य शत्रु चिन्हटकरण रोग प्रतिकारक सृष्टि करने रोगकारक अणुजीव को मन रखापी स्मृति कोष तैयारी करने प्रथम प्रतिक्रिया को प्राथमिक रोग प्रतिरोधक प्रतिक्रिया कहुए। यह साधारणतः मंथर दुर्बल जितेबाला से सामान रोग अणुजीव पुनर्बार आम देह भितर को प्रवेश करे आम स्मृतिकोष शीघ्र जीवाणु प्रतिजीवक सृष्टि करता है। आम स्मृतिकोष संक्रमित कोष को तत्क्षण नष्ट कर साहाय्य करता है। यह द्वितीय रोग प्रतिरोधक प्रतिक्रिया बोली कहुए। यह अधिक शक्तिशाली और अधिक क्रियाशील होता है। बुझा पिला पिला माने तेज पिला माने एहीपरि भाव में आमर स्वास्थ्यर अभ्यास कंप्लीट होउची। नेक्स्ट क्लास रे आमे यार किछि इंपोर्टेंट एमसीक्यू बा शॉर्ट क्वेश्चन आलोचना करिबा। आशा करछि पिला माने तुमे संपूर्ण भाव में अभ्यास टी नोट करथिबो। तुम सांग मान सहित अतिमात्रा शेयर कर वीडियो को लाइक कर आउ चैनल को सब्सक्राइब कर। थैंक यू।